अर्जुन वीर जे फासी खुंटी आज्ञा डरिले आपण मानकर होची सेही माटी तेणु ए माटी की मु बारंबार बारंबार प्रणाम करूची 4 दिन भीतर एक कथा कहिबी खाली सेते कि नुहे कला पाला जगतर ग्रीबाण प्रतिभा कला गायक सम्राट विश्वनाथ पट विश्वनाथ पट जोशी जन्मिले जे उठिकी यही माटी की सदा जुहार यही माटी की सदा वीरवर कौतुकी बची शुणुथिब देई मन जहा चारि कथा न्याय छात्र परा होई बसी शुणुथिबे पंडित मंडली मोर ज्ञानी जन आपण ज्ञान बांचिबे देव सत्य नारायण कले पाला जगतर ग्रीबाण प्रतिभा गायक सम्राट विश्वनाथ पट जोशी जो माटी रे जन्म ग्रहण कर से माटी रे किछि न जानी थिबा गोटाए अधम पाला गाई आपण मान को कोन बा परितोष करिवो किंतु कथा केवल एते की साहस बांधीची माँ आगरे मामू घर कथा कहिबा जहा आपण मान को आगरे पाला कथा ए कथा कहिबा सैया छुआटी आज्ञा निर्बोध अबोध मामू घर को बुलिबा को जाई थाए मामू घर बुली की 4 दिन 5 दिन रही के आसीबा परे माँ आगरे मामू घर कथा वर्णना करे माँ जानिचु मामू घर आंब तोटाटा एते बढ़िया मामू घर नई कूलटा एते बढ़िया मामू घर पोखरीटा एते बढ़िया सत्यबा माँ जीवन रे मामू घर देखिनी कि से आंब तोटा नई कूल देखिनी माँ सबू जाने जोटी मार पिला दिन कोटी एते बड़ ही एटी आसी पहुंची तथापि माँ आज्ञा न जानिला भली न शुणिला भली न जानिला भली अभिनय करी पुअर कथा को शुणिबार आग्रह सृष्टि करे पुअर प्रगल्भता को परिवर्धित करे सेही प्रकार आपण माने हेले सबू जानिथिबा मोर माँ आ मु होची से मामू घर बुली आसीथिबा अल्प समय पाई अबोध पुआ यही न्याय आपण मान को एक कथा कहूची जो कविताटी प्रथम रु आपण मान आगे पाठ करी से कवि होचंदी आपण मानकर कवि केतन गौरचरण सामंत सिंहार आज जी बसिकी पाला शुणुचंदी 4 दिन भितरे मु निश्चित भाव में माटीर गर्व गौरवर कथा कहबी ये माटी केते क्या जन्म देइची केते पवित्र माटी होची नयागढ़ माटी कुना ता पूर्व आज अयम आरंभ दिवाच फाला मु आह्वान कर महाप्रभु विघ्नराज विनायक देव को ना ना तांकर आज पवित्र जन्मतिथि पवित्र जन्मतिथि गणेश पूजा उपलक्षे पालार आयोजन होती आम शास्त्र कुए आम ऐतिह्य कुए कले जहार खाइब देबे जहार खाइब जदि तार आज्ञा चारिपद ता विषय कथा कहबनी आम संस्कृति कहे आम ऐतिह्य कहे आम परंपरा कहे यहाँ निमक हाराम ना 4 दिन पाला गाइबू रणपुर बाजार रे गणेश पूजा कमिटी तते खाइबा को दब किए सरे कमिटी वाला खाइबा को देबे तार तो 4 दिन आमे कमिटी कथा कहबा नहीं पाला करबा पाला कथा कहबा ना खाइबा को पाइबू महाप्रभु गणेशन को पाई ताको भाई अरे तांकर जदी पूजा हो न थांदा बाबू माने पाला काहे करू थांदी ना एते जनसमागम हेई थांदे बा काहे ना हे न तेनु सबुरा मूल रे होचंती महाप्रभु गजानन तेनु आज प्रथम दिन प्रथम धाक सेई महाप्रभु गजाननଙ୍କ ऊपर चारिपद कथा आज्ञा तापर आउ 3 दिन आउ कुआडे जिबा अलगा अच्छा 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 प्रभु आदि प्रभु को उद्देश्य रे ना ना अच्छा कौन कह ना कहिबार उद्देश्य चारि पाद विशिष्ट मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोकटी मु पाठ करिछि कवि कहले कले जेतुंज त्रिपुर हरेण हरिनाम
ବ୍ୟାଜାତ ବଳି ବନ୍ଧନତା କଣ କହିଲେ ଜଗତରେ ଯେତେ ସଫଳତା ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଛି ଆଚ୍ଛା ସବୁର ମୂଳରେ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଗଣେଶ। ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେ ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାର ପୂଜା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଗ ପୂଜା କରାଯାଏ ତ ବିଭାଘର ହେଲା ହେଇଛି ଆଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଛରେ ବିଭାଘର। କୋଉଠି ସେଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା ମୋ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ତ କାଇଁ ଜାଣିନି ଗଣେଶ ପୂଜା କେତେବେଳେ ହେଲା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ ହେଲୋ ଆଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଛରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଗଣେଶ କାନ୍ତି ଗଣେଶ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭୋଟ କାହିଁ ନାହିଁ ବ୍ରତ ଘର ହବ ହଁ ଆଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଛରେ ବ୍ରତ ଘର। କେଜାଣି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରତ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହବ ଆଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଛରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଭାଇ ସତରେ କାହିଁ ଆମେ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଖେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହବ ଆଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଗଣେଶ କୋଉଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କିରେ କେତେବେଳେ କାଳୀ ପୂଜା ହବ ଆଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଛରେ କାଳୀ ପୂଜା। ତୁମ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଛରେ ଯଜ୍ଞ। ଆରେ ଶୁଭ ଆମ ଯଜ୍ଞରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ର ର ର ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ତୋର ପୂଜା ଏ ତୋର ପୂଜା ଉତ୍ତରୀ କଣ୍ଠେ ନାଗରଦା। କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ କେମିତିରେ କେମିତି ପୁନା ତ ବିଭାଘର ହେଇଛି ହେଇଛି ବିଭାଘରରେ କଳସ ବସିଛି ହଁ ହଁ କଳସ ବସିଛି ସେ କଳସ କିଏ କଳସ ଘଡି ତ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି। ଘଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ପଇଡ ଆରେ ମାଡୁଆ କଳସ ହଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ମାନେ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ କଳସକୁ ଗଣେଶ କହନ୍ତି ମାଇକିଟା ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ନା ନା ବହୁତ ଭଲ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ବାଉଳା ହେଲେ ତ ସବୁ ବାଉଳା ସେ କେତେବେଳେ ବଢି ଯାଉଛି କେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଲାଗିଛି କୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଖସେଇ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଆଉ 4 ଥର କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ପାଲା ଭଲ ହବନି ଆଉ କଣ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 50 ଭାଗ ପାଲା ଭଲ ହବା ହାତରେ ଅଛି ମାଇକି ବାଲା ହାତରେ ଆଉ 50 ଭାଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଟାଣୁଛୁ କେତେବେଳେ ଟାଣୁନି ହଉ ହଉ ତେଣୁ ଭାଇ ମୋ ବାପା ପରା 4 ଦିନ ଯାକ ମାଇକିଟା ଟିକେ ବାଗ ହେଇଠି ଏବେ ଟାଣୁନି ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ସିଏ ଆଉ ଆରେ ସାଉଣ୍ଡ ବଢେଇଲେ କଣ ହବ ସେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଟାଣୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଟାଣୁନି।